ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾವು ಮಡಕ್ಷಿರಾಕ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆದರೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆದರೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಮೈ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಗೈಸ್ ಕೇಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. నువ్వెళ్ళే దారే మారిందా నీవల్లే తీరే మారి ఏరై పారిందేమో నేలంతా చంద్రుల్లో ఉండే గుండెలు కిందికొచ్చిందా కిందికొచ్చి నీలా మారిందా My name is Santosh. May I know your name, please? Stella. Stella? Oh, what a beautiful name. Can I have your phone number? Ray. Oh, coming, Dad. కుప్పలా దూసుకు వచ్చావే తొలియ పనమా తెలుసా ఎక్కడ వనాలో నవ్వులే తీసుకు వచ్చావే ఇడు సంబరమా తెలుసా ఎవరికి పాలో అన్న పదం కొత్త ఆట నేర్చిందా పాపలాంటి లేత పదం పాఠశాలగా కూనలమ్మ జానపదం పల్లె దాటి వచ్చిందా చవళిల జానతనం. సో ఈ ఫోటో ఫ్రేమ్ అదే నమ్మమ్మ బర్త్డే గని తీసుకొచ్చింది. ఎదురొచ్చేలా అంతటా ఎన్నో వర్ణాలు. సో ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ತ್ರಿಗುಣ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಚೈನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೆ. ಇದು ನನ್ನವೇ ಗೈಸ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇಕ್ಕಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿಗಾರೆ ಇಕ್ಕಿದೆ ಗೈಸ್. ಅಂಡ್ ಬರ್ತಡೇನಾಗೆ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆದರೆ ಈ ಫೋಟೋ ಸರಿ ನೋಡ್ಸಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಾರ ನೋಡಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಆದರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನಂದೇ ಗೈಸ್ ಚೈನು. ಸೊ ಈ ಥರ ಆದರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗನ್ನಿಸ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್.